ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से क्यों गद्दारी की थी पता है आपको? यजीद भी नमाज पढ़ता था, यजीद भी जमात करवाता था, यजीद भी अपने आप को मुसलमान कहता था, लेकिन इक्तदार की हवस। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी फरमाते हैं कि इक्तदार बड़ी गंदी चीज है। इक्तदार के लिए यजीद ने हजरत इमाम हुसैन, अहले बैत और सहाबा कराम 72 लोगों को शहीद कर दिया सिर्फ इक्तदार के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हुराना अकरम और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान टीवी। आज 10 मुहर्रम है, यौम अशूरा भी कहते हैं इसको। आज के दिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके अहलो अयाल को शहीद कर दिया गया। 72 लोगों को शहीद कर दिया गया। और आज के दिन मुसलमान शोक के तौर पर मनाते हैं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु वो बहादुर लीडर थे जिन्होंने यजीद की बैत नहीं की और शहादत कबूल की। उन्होंने फरमाया कि जालिम की हमायत नहीं करेंगे, सर कटता है तो कट जाए। और फिर ऐसा ही हुआ। हजरत इमाम हुसैन ने हमें सबक दिया है कि जालिम की हमायत नहीं करनी। हजरत इमाम हुसैन ने हमें सबक दिया है कि जालिम हुक्मरान के सामने खड़े हो जाना है, चाहे फिर आपकी जान ही क्यों ना चली जाए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें सबक दिया है कि हमेशा मजलूम का साथ देना है, जालिम के खिलाफ खड़े होना है। आज भी यही हाल है। आप देख लें कि लोग उनके साथ खड़े हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा है, लोग उनके साथ खड़े हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। आज पाकिस्तान की तरक्की की राह में जो लोग रुकावट है, लोग उनके साथ खड़े हैं। आज भी लोग रियासत मदीना के दावेदार के साथ खड़े हैं, जो कि रियासत मदीना का झूठा दावेदार है, जिसने रियासत मदीना का नाम लेकर लड़कियां नचवाई, मुजरे कराए, भंगड़े डलवाए। ईया का नाबदू व ईया का नस्ताइन से स्टार्ट होता था और बाद में भगड़ों पर खत्म होती थी उसकी तकरीरें, और भंगड़ों पर खत्म होते थे उनके जलसे। आज भी लोग उनके साथ खड़े हैं। ये अफसोस कुन बात है। अपने दौरे इक्तदार में जो यजीद बना हुआ था, जिसने लब्बैक के लोगों पर शेलिंग करवाई, लब्बैक के लोगों पर तेजाब वाला पानी फेंका और लब्बैक के लोगों को शहीद किया, उसका दौरे इक्तदार जो यजीद से मिलता जुलता था वो खत्म हो गया। और आज वो टिकटॉकर बना हुआ है, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। वजह क्या है पता है आपको? एक ही वजह है सिर्फ। वो वजह यह है कि दीन से गद्दारी। जो लोग दीन से गद्दारी करते हैं उनका नाम और निशान मिट जाता है। जो लोग दीन से गद्दारी करते हैं वो यजीद के नाम से जाने जाते हैं। यजीद ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से क्यों गद्दारी की थी पता है आपको? यजीद भी नमाज पढ़ता था, यजीद भी जमात करवाता था, यजीद भी अपने आप को मुसलमान कहता था, लेकिन इक्तदार की हवस। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी फरमाते हैं कि इक्तदार बड़ी गंदी चीज है। इक्तदार के लिए यजीद ने हजरत इमाम हुसैन, अहले बैत और सहाबा कराम 72 लोगों को शहीद कर दिया सिर्फ इक्तदार के लिए। और जो कूफा वाले थे वो यूटर्न ले गए। हजारों खत लिखे, खतों का एक ढेर लग गया। और जब हजरत इमाम हुसैन कूफा पहुंचे, हर खत का मतन यही था, हर खत में यही लिखा था कि हम आपकी हाथ पे बैत करेंगे, आप आ जाएं। यजीद जालिम है, जाबिर है, जानी है, हम इससे तंग आ चुके हैं, आप आ जाएं कूफा, हम आपके हाथ पे बैत करेंगे। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ से कूफा पहुंचे तो सब के सब यूटर्न ले गए। ये उन्हीं यूटर्न की पैदावार है। बात बात पे यूटर्न, हर बात पे यूटर्न। और देख लें आपके इन्होंने यूटर्न ले लेके पाकिस्तान को कहां पे पहुंचा दिया है। कहते थे हम IMF के पास नहीं जाएंगे, कर्ज नहीं लेंगे, फिर IMF के पास गए, कर्ज भी लिया। कहते थे हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बना के देंगे, कुछ भी नहीं। कहते थे हम रियासत मदीना बनाएंगे, कोई रियासत मदीना नहीं बनाई। कहते थे मॉडल टाउन के जो शोधा है उनको इंसाफ मिलेगा, मॉडल टाउन केस ही बंद कर दिया गया। कहते थे स्याहीवाल में जो सानिया हुआ है उसका इंसाफ मिलेगा, मैं एक दफा कुवैत से वापस आ जाऊं, कोई इंसाफ नहीं मिला। हजारों यूटर्न लिए, लेकिन ये तो
ہونا ہی تھا. اور دیکھیں آپ کہ لبیک کے لوگوں کو شہید کرنا, لبیک کے لوگوں کو قید کر دینا اور اس آسیہ کو رہا کر دینا جس نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی, تو یہ کیا تھا؟ اور پھر دین کے ساتھ غداری صرف اقتدار کے لیے, صرف چند پیسوں کے لیے, صرف یہ جھوٹی شان و شوکت کے لیے. پھر یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا, یہ تو ابھی ابتدا ہے, ابھی تو انتہا باقی ہے. ابھی تو یو کانٹ امیجن, آپ امیجن نہیں کر سکتے, تو میں بھی امیجن نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ ابھی تو ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے. کیونکہ جو بندہ دین کے ساتھ غداری کرتا ہے وہ بچ نہیں سکتا. ایک چھوٹا سا فلسفہ ہے, زیادہ لمبی بات, بڑی لمبی کہانی نہیں ہے, کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 جہاں بنائے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا اے محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا. ان کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے اور ریاست مدینہ کا دعوے دار اس کے ساتھ کھڑا ہو, وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ ناممکن سی بات ہے. سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ وہ بچ جائے. وہ کبھی بھی نہیں بچ سکتا, کیونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 جہاں بنائے گئے. کبھی فرانس گستاخیاں کرتا ہے, کبھی ہالینڈ گستاخیاں کرتا ہے, کبھی سویڈن کرتا ہے, کبھی ڈنمارک کرتا ہے, لیکن ریاست مدینہ کا دعوے دار خاموش ہے. اپنے دور اقتدار میں کچھ نہیں کر سکا, اب کیا کرے گا؟ اب تو یہ کام شہری ہے. حضرت امام حسین کا جو واقعہ ہے اس سے جو اس کا دور اقتدار ہے یہ بھی ملتا جلتا ہے. یزید نے بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے, اور ریاست مدینہ کا جو جھوٹا دعوے دار تھا اس نے بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. تو یہ دونوں کہانیاں سملر سی ہیں, لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا اور دین کو بچایا, اپنے نانا کو دین کو بچایا. ایک شاعر نے لکھا تھا کہ دین دے دشمن کن کھول کے سن لے, اسلام اپنی پاور رکھتا ہے, تسی جو مرضی کر لو حضور دا دین تخت تے آ کے رہے گا. اسی یہ گردنا رکھیا ہی حضور واسطے نے. اسی تانوں ہر وار یہی کہنا ہے, ستمگر ادھر آ, ہنر آزمائے تو تیر آزما, ہم جگر آزمائے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے دین کے بول بالا رکھا, دین کو بالا تر کرنے کے لیے, دین کو بچانے کے لیے اپنی اہل و عیال کی شہادت, اپنی اہل و عیال کو پیش کر دیا اور شہید ہو گئے. اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں یہ کربلا کا جو واقعہ ہے اس کو بیان کر سکوں. اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, جس نے گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا, جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا, جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا. حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.